தூக்கி போட்டீங்க? எல்லாம் ஜிம் பாடிடா, ஜிம் பாடி. ஆம்ஸ் பாத்தியா? அங்கிள் அங்கிள் நானும் தொங்குறேன் அங்கிள். நீ வீட்டுல போய் தனியா தொங்கு. உன்னை தொங்க விட்டு ஒரு கைய பறி கொடுக்கறக்க. അവൻ ഭ്രാന്തനായി അഭിനയിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്തിന് അവൻ എല്ലാം എടുത്തു പറയണം? അവനെന്താ ഭ്രാന്ത? ഭ്രാന്തനല്ലാത്ത ഒരാൾ ഭ്രാന്തനായി കടന്നു വരുമ്പോൾ അവന് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുന്ന നമുക്കാണ് ഭ്രാന്ത്. ഓ എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു. വിക്രമൻ ചേട്ടാ യു ആർ ഗ്രേറ്റ്. നീ വെറും വേസ്റ്റ്. അങ്ങനെ പറ. ஹலோ, யார் பேசுறது? நீ தான் பேசுற. ஹலோ, யார் பேசுறது? நீ தாண்டா பேசுற. நீங்க பேசுனீங்களா? நீ பேசுன என்கிட்ட? இல்லையே. அப்புறம் எதுக்கு நான் உன்கிட்ட பேசணும்? நீ என்ன லூசா? ஹலோ. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വർക്ക് കിട്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് ഫുള്ളായി തീരുന്നവരെ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ രണ്ടാളും സത്യം ചെയ്യണം. സത്യം ചെയ്യും. സത്യം. എന്റെ ഗ്യാപ്പ്, ഈ ഗ്യാപ്പ് എനിക്ക് വെക്കാൻ പോണ ആപ്പ്. உள்ள யாரு? வெளிய நாங்க. உள்ள யாரு? வெளிய நாங்க. வெளிய நாங்க. உள்ள நீங்க. ஆனா யாரு நீங்க? வெளிய நாங்க. உள்ள நீங்க. நீங்க நீங்க தான். நாங்க நாங்க தான். நாங்க தான். நீங்க தான். போட்டோ எடுத்தா மறந்தான்டா. அட நாசமா போற எடுபட்ட வயலுகளா, நீங்க வேலைக்கு வந்திருக்கீங்க. என்ன உசுரோட வச்சு புதைக்கிறீங்கன்னு வந்திருக்கீங்கடா.